Hai maya ngasi February ki tang 23 2026 akhoi silbar ki oina Kargil war da Pakistan India lan chukna bada lai khidreba sei nanda chandi makse lan je 1999 da oibani July thada do maki militam mama akhoi gi asida sarkana sabai piduna akhoi aji ningtheng kun maya mamang lekai da maki militam mama sari admai militam ngasi akhoi maikhum hangbai khram chachari admai militam galoina magi maming da Lakhipur dagina akhoi silba oina Silja road powder nanda chai nanda chan road haire adu marak tuga nungbho turingi mathakta sai nanda chan bridge haina so ama sare ngasi ese maki mitam gi maikhum hando ko chacharuge maya maikhum hang bagi thoram bhamona sondana khodan tawri se jeng sini tiang ko mangla kai gi karoni Mapandali iba usik na bayi nila kakakaki baikal mayang penumaku masih tahu masih manung sila kalau tangkap apa masih lencing dengan kamu yang mata anak lencing dari ekonomi dipen bagi kita asam menteri Lakhipur Vidansabha Kendri kai dunia oleh Pak si Kausikai itu pernah di mana तो इन्हें जरूर लगनी मरे मजना पांडे इसी को इतनी आपसे और पांडों को मसन मसला जैसे जन्म हुई जमता कंसाचन कमी माई लगी अन इसी दरी aku magpe thoram ni to se bamona lakna komite ke president ga nasunda to जमता jadi kita lanjut yang maई लगी अन इसी दरी Amit dia swagatam Manana Mantri Golchitra swagatam Manana Mantri Golchitra swagatam Manana Mantri Golchitra swagatam Manana Mantri Golchitra pagi kaciri sungi mele kusira la ya do ilauri mi magase minister so ina mi nabi promet na mati mama isu ina bani azi mele tenate mati mai kumhang doktore mantina nadasan नंदाचार जी अमर रहे शहीद ममता 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 जी अमर रहे sini nadasan itu शहीद ममता जी अमर रहे शहीद ममता जी अमर रहे बोलो भारत माता की jai बोलो भारत माता की jai बोलो भारत माता की jai स्वागतम Manana Mantri Golchitra तुम्हारा स्वागतम Khazana Delhi se स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिकाय तुम्हारे जगह स्वागतम स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिकाय तुम्हारे जगह स्वागतम स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिकाय तुम्हारे जगह स्वागतम
स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिक राय तुम्हारे जाना स्वागतम स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिक राय तुम्हारे जाना स्वागतम श्रीमती बेंदा देवी बु गेस्ट ऑफ ऑनर की फंक्शन नामदा लेंसिन बिरन भी तमका उसिंजरी अमसुंग अकोगी हिरालाल सिंहना शहीद सिंह ममा असु एस्कॉर्ट तोबिउ Next, I would like to request Sri Shanti Kumar Sinha, retired ACS, to come on the dais in order to grace the chair of guest of honor. Aduga, ito imaniluna, haiba. Mathanga Shahid Asigi Nandachan Singhagi Mama Mathanga अखोगी मिफम असिगी चीफ गेस्ट होइबिदिबा इकाय खुनानिङाय ओरबा कौशिग्राय जीदा फुटबॉल पदमा पिननबगी दमका अहांना कौशिंदरी श्री फजबी देवीबु मथंगा शहीद असिगी ममा श्री बेंदा देवीदा फुटबॉल पदमा पिननबगी दमका अहांना फजबीबु कौशिंदरी मथंगा कंस्ट्रक्शन कमिटी की माइकैतगी इकाय खुंनानिङाय ओरबा फुटबॉल पॉट अखोगी ग्रास फ्रेम तोरबा थंबाल असि चेयरमैन अमसुंग को कन्वेनरना खुदसिंगनबगी दमका कौशिंजरी मथंगा अखोगी रिटायर्ड ACS शांति कुमार दसु लेंजान पीएम पिननबगी दमका कौशिंजरी मथंगा लखीपुर मंडल की प्रेसिडेंट होइबिरिबा श्री गुंजन कोडसु फुटबॉल पदमा पिबिगनी मथंगा श्री मीनाल कांति दास चेयरमैन लखीपुर म्युनिसिपैलिटी मावना फुटबॉल वतन पिबिनबा हाइजरी मथंगा श्रीमती रीना देवी मणिपुर डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन फुटबॉल मनमतन पिबिनबा कौशिंजरी मथंगा ZPC ओइबिरिबा श्रीमती सीमा देवी दसु फुटबॉल मथंगा अरुणा देवी दसु फुटबॉल पदमा पिननबगी दमका कौशिंजरी मथंगा OBC बोर्ड की चेयरमैन ओइबिरिबा एगा बिराम दसु फुटबॉल पदमा पिबिगनी असिगी मथंगा अखोगी ZPC दसु फुटबॉल पदमा पिबिगनी
मथंदा मसीगी लैंड डोनर दसु फुटबॉल कोर्ट अमा पीपी नबुगी धमाका ओसिंजरी मथंदा जेपीसी सॉरी एपी प्रेसिडेंट श्री कामिनी अमसुंग श्रीबार जीपी की प्रेसिडेंट मफिरीपी श्री प्रियावती दसु फुटबॉल कोर्ट अमा होतन मथंग सिदी अखोगी श्रीबार जीपी की मनुंग चना लेबा लीडिंग पर्सन खरगा इकाई कुमनानिंगाई ओरबा मंत्री का उनजबगी तांजा अगुलोजगे मंत्री ना हाई बामियों सिंसिदा फुटबॉल कोर्ट में तंबिगनी अहम बमतदा श्री आर के चिंगलेन सना सिंह मथंगा के सना तोम सिंह महापुरुष सेक्रेटरी मथंगा एल रजा बिहारी सिंह मथंगा आई जय कुमार सिंह मथंगा वाई नव किशोर सिंह मथंगा पी नंदलाल सिंह मथंगा एल राजकुमार सिंह मथंगा नीरज रंजन देव अमदी वर्किंग प्रेसिडेंट तुकैलु लोना ना अखोगी श्रीबार की थकल्तगी पोथारबा ओजा कमला मणिबुसु मफम असिदा लेंसिन बिरनबा अमसुंग मंत्री की खुदोल असिलो बिनरवै नोका निंसिंग जै लोना ना संगम सुबी की थकल्तगी पोथारबा मामा राधापी बुसु ओक्सिंजरी Next, I humbly request our Honorable Chief Guest, Shri Kaushik Rai, to kindly unveil the memorial of our Kargil Martyr and floral tribute to the brave martyr. मथंग असी अखोगी नाउबीना मंत्री द खुदोल पोट अमा पी नरम की नमका इंडिया वुमेन एसएसजी की मैगई दगी खुदोल पोट अमा पी नबा नाउबी ग लोइना बात म्यूजिक कौशिजरी मथंगा चंद्ररेखा देवीना मंत्री द मागे वबा तमाम खुदोल पोट अमा पी नमो की नमका सु कौशिजरी चेयरमैन जामुन शनाहल लोना लखीपुर मंडल की सभापति गुंजन कौर लखीपुर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड की चेयरमैन मीनाल कांति दास जेपीसी सीमादेव खाइबंदगी सिगा जामना इखोगी पुनिंग नुसीबा अमसु नुंगाइबा होरि शहीद नंदचांगी इमा इबेमा नसी इखोई मरक्ता तिल्ली लोना इनामा उना आई पुनमकी मिंग पंजररो इखोई मंत्री असिना मागी प्रोग्राम अति सुचकदबा लेबनिना दाइस्ता लेतें पिरिबा ओजा गुरु मांग फंगिबा लमदमासिगी पुचेल चावबा ओजा गुरु इमा इबे माया प्रमुख खुंसी एना माया प्रमुख खुरमजरी लोना पुबिंगी हराव फोंदोकजरी तसेना इखोगी शहीद नंदचांग मितम से खिनबसे तसेना हाइबा तारदी आइगी इमोंदा फावरिबो वखंदी मयामगी सु वखंदा फारंगनी खली मैती अमा ओइना जामना पुनिंगदा पेनबा ngasi इखोगी
भारत सरकार मागी कारगिल की शहीद होरपगी मिंचक लेबदुदा नतना मफम मसिगी कोई मयामगी मैदे मचा अमा थवाई थागी असिगुमसे ngasi hai tadi thawai legi tabada suma omoroi na leide ngasi ai puninda jamda nusiga poi ngasi ai da thagadingi khoigi puchal chawa MLA Joshik Raibu karigino haibu matamda ngasi lamben sida sahid nanda san road ana thon bata loiba natana mafam asida sahid nanda san gi statue ma khinba se jamna tungi oiba angang singi da makta jamna mathung ta ba thabaga mani se koi khunaina sen khai khai raga tawge ai ba chu koina pak sak thokpa ngamoi adu akhanda su leirude koina muti mitam khange hai ba se adubu puchal chaw ga minister asina si wa mitam ma khimbi ba se hayan ikoi hawak ga angang sing na su statue se uraga kanano kari noi da hai ba ngambadi aina ngasigi mifam masi khudong chaba lawraga aina haijaning madi ikoi ngasi sahid nanda sanbu sahid aina hairaga ikoi na khurumjai se karigi damak tuna bharat imagi damla bharat mata gi damak ma thawai thagi bani ngasi ikoi na tikendra jit bu ikoi na khuram general thangal bu khuram ba maina ikoi tung ikoi gi da sahid nanda sancho adum mami we ma oi bani asima yang puna ma thambi hoji huti ikoi na contemporary we na ikoi na hogi bani na sahid nanda sanbu ikoi na ikoi gi general du malangjar ba moina mana betul ai jam hajar wali de ngatang arang kurangang na anda ki mayam si dum replacement loading ai oina ai wa mantang hai jage ai koi sida anda ki gomen na tawli se mari di lena dam ni ko doisu akoi sida dilli ba mi singa se BJP gomen ai koi gomen sinane women empowerment ohen badagi ne sobha somiti khangde adagi sorat karma khangde nupi gi nupi gata ipai pan sing se masi itong thong na dre masi su phata bamni padrane pabrane nupa sing sibu tumoi na dna nupi sing jina manga id luchingi harga pune chapagi mo se masi akoi gi bharat barsada akoi gi Shillongda akoi gi khasiya kamu se I should have come here. Everyone there, just time passed away one. ময়মো খুরমজারি আজকে এই পবিত্র দিনে আমি প্রথমে শহীদ নন্দচাঁদ জির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রী আর কে সানাহাল সিং মহাশয়, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের শহীদ নন্দচাঁদ সিং এর মাতৃদেবী শ্রীমতী বেন্দা দেবী মহাশয়া, এমডিসি চেয়ারপারসন শ্রীমতী রীনা সিং মহাশয়া, লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মাননীয় সভাপতি মৃণালকান্তি দাস মহাশয়, রিটায়ার্ড এডিসি শান্তি কুমার সিং মহাশয়, আমাদের জেলা পরিষদ সদস্য সীমা দেব মহাশয়া, বিজেপি মন্ডল সভাপতি গুঞ্জন কর মহাশয়, এখানে উপস্থিত মেহরাপাইবি সংগঠনের সভানেত্রী মহাশয়া, আমাদের গাঁও পঞ্চায়েতের সভানেত্রী মহাশয়া, আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য মহাশয়া সহ মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, আজকে এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় নাগরিকগণ, দিদি মা, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। আজকের দিন শহীদ নন্দচাঁদ সিং এর জন্মদিন, আর আমরা অনেক আগে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে নন্দচাঁদ সিং এর ব্রিজের পাশে ওনার নামে নামকরণ করা ব্রিজের পাশে আমরা ওনার মূর্তি আমরা স্থাপন করব। 2021 সালে যখন বিধানসভার নির্বাচন ছিল, আমার নির্বাচনের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল যে অসমাপ্ত শহীদ নন্দচাঁদ সিং এর যে ব্রিজ, সেই ব্রিজের আমরা কাজ সম্পূর্ণ করে এটাকে জনগণের জন্য এটা উৎসর্গ আমরা করব। আমরা সবাই জানি
যে 19 বছর বয়সে নন্দচাঁদ সিং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন আর 1999 সালে যখন কার্গিল যুদ্ধ আরম্ভ হয় এই কার্গিল যুদ্ধে উনি অংশগ্রহণ করেন আর আমরা জানি যে কার্গিল যুদ্ধ প্রায় এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ হয়ে জুলাই 26 পর্যন্ত চলেছিল আর জুলাই 26-এ ভারত সরকার এবং ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী অপারেশন বিজয়কে বিজয় বলে বা সাকসেসফুল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে সেই 2 জুলাই ছিল যে 2 জুলাই পাকিস্তানি সেনার গুলিতে উনি আহত হন এবং ওনার মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শহীদ নন্দচাঁদ সিং এর নাম শহীদ হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আর আমরা আজকের দিনে লক্ষ্মীপুরবাসী হিসাবে আমরা গর্বিত যে আমাদেরও কেউ একজন, আমাদেরও আপন একজন, আমাদেরও গ্রামের একজন, আমাদেরও এলাকার একজন এই ভারত মাতৃকাকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন, নিজের আহুতি দিয়েছিলেন। আর সেই ব্যক্তিকে আমরা চিরস্মরণীয় করার জন্য, সেই ব্যক্তির বলিদানকে আমরা নিজের মনের মধ্যে রাখার জন্য আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে এই শহীদ নন্দচাঁদ সিং এর বিষয়ে জানতে পারে, যাতে ওনার বিষয়ে জেনে যে ভারত 1999 সালের যুদ্ধ, কার্গিল যুদ্ধ, যে যুদ্ধে পরাক্রমের সঙ্গে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়া ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের নেক্সট জেনারেশন যাতে জানতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমরা মূর্তি এখানে নির্মাণ করেছি। আমরা জানি যে ভারতবর্ষে অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে, ভারতবর্ষে অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে। যদি আমরা সেই যুদ্ধের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, 47 সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর 48 সালে প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। আর এর পরবর্তী আমরা সবাই জানি যে 62 যুদ্ধ, 65 যুদ্ধ, 71 যুদ্ধ, ভারতবর্ষের পাকিস্তানের সঙ্গে হোক বা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। আর প্রত্যেকটা যুদ্ধে আপনারা সবাই জানেন, অনেক এখানে প্রাক্তন সেনাবাহিনীর লোকরা আছে, প্রত্যেকটা যুদ্ধে 48 ইংরেজি প্রথম যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা যুদ্ধে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীরা পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সেই সময়কার নেতৃবৃন্দের জন্য, সেই সময় যারা শাসন ব্যবস্থায় ছিলেন তাদের জন্য পাওয়া জয়কে আমরা হারিয়ে ফেলেছি এবং ভারতবর্ষের জমি বিদেশি রাষ্ট্ররা দখল করেছে। আমরা সবাই জানি যে 48 সালের যুদ্ধে আজকে যেটাকে পিওকে বলা হয়, সেই পিওকে भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Presiden kaya malugzaraba ngasing mitong ngasing matang ngasing lusin yan. Tayo, dahan na ba tawag? Sila ini. Jangan mama mati manis. Cari kape.
सागी सही तरह मापंड मार्क से भारत की सेना ने चंग बने दो पोपगी मार्क महे दो जालम बाहाय बदो हाय सिर केनो अदो लाइबंग मिगी नुंगाई जे फबा जुबान लोन करी क्राफ्टी करेम खंगी दना महागसे मालिंग भी तमा अखोई भारत की तमा मामिम जत की उरोंगना अमर हाय बा ममिंग द फंगदना मा सखरबन अमर शहीद नंदचांद सिंह सिरबार मागेगी लखीपुर कंस्टिट्यूशन की निसे मागसे ये वीडियो से मैं लाइक शेयर में सब्सक्राइब तो